आज तुम ये काम कर रहे आज कितने लोग इधर पूजा कर रहे देखो पुण्य फल आपको मिलेगा। ये शिवलिंग मूर्ति अशोक भैया बनाए एवरी डे 1 hour 2 hours इंदिरा को मूर्ति का कुछ काम ये काम करे। हर हर महादेव शंभो शंकर अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता। नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ॐ चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ॐ निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः। ॐ दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा। ॐ चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट्। ॐ निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुम्। ॐ ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय भट्। ॐ भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् आपातालनभस्थलान्तभुवनब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिष्पाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकां जपेत्। ध्याये दीक्षितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रो विषुञ्चेच्छिवम्। ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दा कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः यक्षारुद्राक्षमालासुललितवपुषस्याम्भवामूर्तिभेदाः रुद्राः श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवानः प्रयच्छन्तु सौख्यम्। यञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरञ्च मे लयश्च महतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिरञ्च मे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो भगवते रुद्राय। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यातयुषः शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवाशरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्त्रहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरु माहि पुंसीः पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मपुंसुमना असतु।
अध्यवोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगुश्च सर्वाण्यं भयं सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्सु मङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुस्थिताः सहस्रशो वैशागुंहेड ईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि स दृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्रियोर्ज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतच्च धनुस्त्वगुं सहस्राक्षसिते शुधे निषेध्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भवा विद्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम्भुता अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गधिः या ते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अतो ययुषिधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्धकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीदिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूर्यायां चायवनानां पतये नमो नमो रोहिताय पतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिणयुषधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाविभ्यो जिघागुंसभ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो मध्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकुण्डानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमध्यो धन्वादिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विभ्यभ्यश्च वो नमो नमः आशीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठभ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च वो नमः
नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृच्छेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्चेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यश्च संग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमः स्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मालेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो तन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्च वो नमो नमः स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो वेठुष्टमाय चेषुमते च नमो अश्वाय च वामनाय च नमो बृहते च पर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आसने चाधिराय च नमः शीघ्र्याय च शीघ्राय च नमः पूर्ण्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च अपगल्भाय च शिवाय ओम नमः 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 शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरानरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि वेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारज्ञजुस्साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय राजाय प्रसह्यसाहिने नो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेन् कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः अन्तर्बहिश्च भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं घट्कारस्त्वम् इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः मापोज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे कन्याकुमार धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात् सिंहवाहनाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो चण्डिः प्रचोदयात् पुष्पं समर्पयामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं क्षमोपते अज्ञानिनामया कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः अन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः
मया दोषान् शेषान् भीतान् हरे क्षमस्यत्वं इति शैलशिखामणि जगदोऽस्य वेङ्कटपते विष्णु तद्वक्षस्थलपाणिपल्लवयुगां वन्दे गुरुपरम्परां गोविन्द 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 गोविन्द। ॐ नमो लक्ष्मणाचार्याय ॐ नमो लक्ष्मणाचार्याय